Daghang salamat. Team 1. Sukad sa pagpili ninyo kanako isip kongresista ni atong 2019. Klaro na ang tumo. Ang priority sa una, ughan ko sa pagkakaroon, kaya ang pagbuhat ng maay. Mao nga akong kanasig is to do what a congressman should do. To make laws, especially local laws. We deliver basic services and provide a budget that will benefit Dinagat Islands and my fellow Dinagatans. Sa una na ng termino, nakapangalaw o pundo kita o ayuda o benepisyo alam sa pagtabang sa atong mga katawhan ni atong niyaging pandemya. We also passed Republica 11745, establishing our first LTO district office in Dinagat Islands, and Republica 11736, establishing a multi-species hatchery in Basilisa. Sa ikaduhang termino, kompleto lang tayo tungod kay dunay bagyong ulit. Dito kita, isip ko sa kaisla, isip ko sa kaprobinsya, and our battle cry was Karugtinan. And we stood by that. We fought hard to recover from the disaster and to build our homes stronger. Sa atong pagbarog, kung may undang sa katao, ngayong manaw ang Republika 12032 nga nagbuhat sa atong kaugalion ng 48 days na Dinagat. Thank you so much to our member of the House of Representatives candidate for aspirant, Honorable Alan Ludwig Mayo. And also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Edmund D. Clay. We will now proceed. Hello. Di muna, punta po tayo sa Santa Cruz kasi po, pasensya po meron po kaming appointment na Team 1. Talagang hindi kami makaantay. 6 o'clock na po yung sabot natin. Just dapat salamat po. Provincial Vice Governor mula sa Partido Federal ng Pilipinas, J. Egleo. May punta ganyan